जमात इस्लामी हिंद करीम नगर की जानिब से आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक मीट रखी जा रही है जिसके अंदर आप शरीक हैं। मैं आप तमाम का इसके अंदर इस्तकबाल करता हूँ। मैं पहले इंशाल्लाह उर्दू के अंदर आपके सामने अपनी बात रखूँगा क्योंकि हमारे ब्रदर साथी भी हैं, क्योंकि तेलुगु जानने वाले हैं। तेलुगु में इंशाल्लाह इसके बाद उनके बात को रखी जाएगी। सबसे पहले इंशाल्लाह ये तिलावत कुरान से इसका आगाज़ होगा। तिलावत के लिए मैं हमारे जनाब इसाक अली साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद करीम नगर से ख्वाहिश करता हूँ तिलावत से इसका आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले हम इंशाल्लाह अपना तारुफ़ करवाएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे कि हम कौन हैं और हम क्या काम करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने तरफ से शुरू करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरशादुद्दीन है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जमात इस्लामी हिंद का रुकन हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इसाक अली है। मैं टीचर हूँ और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जमात इस्लामी का सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा इम्तियाज़ुद्दीन है, करीमनगर स्मार्ट सिटी अपडेट पेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इकराम अली है, वही डॉट करीमनगर। ये मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इंज़िमाम अली है। हम दोनों वाई डॉट करीमनगर के एडमिन हैं। आप लोग आइए अपना तारुफ़ पेश करिए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं करीमनगर से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसार है, मैं वाई डॉट करीमनगर से। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ साथियों, आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो इस महीने से हम गुज़र रहे हैं वो महीना रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल के महीने में हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और हम ये भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान देकर तमाम इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से इस महीने को एक कैंपेन के जैसा मनाया जा रहा है, जिसके हम सीरत कैंपेन कहेंगे। 25 अगस्त से ये शुरू हुई है और 25 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगी। इसके अंदर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी है। आप तमाम इंसानों के नबी है, आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। और आपके जो टीचिंग्स है ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर रहनुमाई करते हैं। यानी आप कौन सी भी फील्ड ले लीजिए, सोशल लाइफ ले लीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ ले लीजिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ ले लीजिए, तमाम फील्ड्स के अंदर आपके टीचिंग्स जो है आपको गाइड करती हैं, रहनुमाई देती हैं। तो इस मकसद के तहत हम करीमनगर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को, आपकी तालीमात को तमाम मुसलमानों तक और तमाम बरादरान वतन तक हम जो है पहुंचाना चाहते हैं। इस मकसद से ये मुहिम मना रहे हैं। इसके तहत जो है कुछ एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं। मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को आम करने के लिए हमारे बरादरान वतन से मुलाकात करते हैं, मुसलमानों से भी मुलाकातें करेंगे, ग्रुप मीटिंग्स करेंगे, गेट टुगेदर्स करेंगे, ताकि उसके अंदर एक दूसरे का तारुफ़ हो, इंट्रोडक्शन हो
اور ایک دوسرے سے جو ہے پہچان ہو اور ایک دوسرے کے جو اندر تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کا موقع ملے. اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کیے ہیں وہ جیسا کہ ایک 3 دن کا ایکسپو ہم جو ہے سرکس گراؤنڈ کے اندر کریم نگر میں رکھنے کا طے کیے ہیں 19, 20, 21 سپٹمبر 2025 کو. تو ان 3 دنوں میں وہ ایکسپو یہاں پر رکھا جائے گا سرکس گراؤنڈ میں. اس کے اندر ایک شخص ایک پرسن کے زندگی کے تمام جو کیٹیگریز ہے چاہے اس کی پرسنل لائف سوشل لائف ہر لائف کو جو ہے اس کے سولوشنز کو پیش کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر یعنی ہمارے کریم نگر کے اندر بھی لے لیں تو تمام لوگ جو ہے فیملی ایشوز سے پریشان ہیں, کوئی نہ کوئی فیملی ایشوز سے پریشان ہے. فیملی کے اندر ماں باپ بچوں سے پریشان ہیں اور بیوی ہسبینڈ سے ہسبینڈ بیوی سے پریشان ہے. تعلقات ریلیشن شپ جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اٹیچمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے وہ اٹیچمنٹ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے صحابہ کا تھا, جیسا نہیں ہے جیسا پہلے کے مسلمانوں کا تھا. ہمارے پیارے نبی کو صرف نعرے لگانے کے حد تک جو ہے محدود رکھتے ہیں, بلکہ آگے کا ہم جو ہے کچھ عمل کرنے کے اندر ہم آگے نہیں بڑھتے. تو مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ یکساں ہے, برابر ہے. تو ان ٹیچنگس کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں ایکسپو کے ذریعے. تو اس کے اندر جو پرابلمس رہیں گے جیسا کہ فیملی ایشوز ہے اس کا سولوشن ہم ایکسپو کے اندر پرووائڈ کریں گے مختلف ماڈلس کے ذریعے, 3D ماڈلس کے ذریعے اور LED اسکرینس کے ذریعے اور دوسرے چیزوں کے ذرائع کے ذریعے ہم سولوشنس پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ اہم ہے یہاں پر. ایک پرسن جو ہے اس کے اندر بہت ساری قابلیت رکھتا ہے لیکن جب تک وہ اس کو پہچانتا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ایکسپو کے اندر پیش کریں گے. یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے اس ایکسپو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ کس طرح ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے ایکسپو کے اندر بتائیں گے. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سوشل ایشوز ہمارے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں جیسا کہ کرپشن ہے, انمپلائمنٹ ہے, پاورٹی ہے اور ڈرگس ہے, الکحل ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے سوشل ایشوز اب ہمارے ذہن میں ہمارے نظر میں آتے ہیں. تو ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جو ہے سولوشن پرووائڈ کریں گے ایکسپو کے اندر. تو یہ ایکسپو 3 دن کا ہوگا جس کے اندر تمام لوگ انوائٹیڈ رہیں گے, فری آف کاسٹ رہیں گا, کوئی اس کا انٹری فیس نہیں رہیں گی. 3 دن کے لیے فری رہیں گا, سب لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں. آل ریلیجنس ایوری بڈی آر انوائٹیڈ. سو اس کے بعد ہم ایک کانفرنس بھی رکھ رہے ہیں جو صرف مسلمس کے لیے ہوں گی, جو کانفرنس سرکس گراؤنڈ میں ہی رہیں گی آخری دن. اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامس جیسا مشاعرہ ہے اور جو چلڈرن سرکل کا جو ہمارے پاس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا پروگرام بھی کلچرل پروگرام ہے سیرت النبی پر, اور مختلف کمپٹیشنز بھی ہم رکھ رہے ہیں اسکولس اور کالجز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس طرح بہت سارے ایکٹیویٹیز یہ مہینے کے اندر ہم جو ہے پلان کیے ہیں. تب آپ کو بلانے کا مقصد یہ کیا ہے؟ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے, تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس مہم کے اندر ہمارے ساتھ جڑ جائیں. آپ سے جو بھی بن سکتا ہے, جیسا کہ آپ انفلوئنسرس ہیں, آپ کے کئی فالوورس ہیں, کئی لوگ جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں, لائک کرنے والے ہیں, آپ کے ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں. تو اس پروگرام کو یہ جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آپ اپنے چینلز پہ اس کو کور کریں تاکہ جو ہے اب ایک ایسا پروگرام کوریج کر رہے ہیں جو پورے کریم نگر کو ایڈریس کر رہا ہے. ایسا پروگرام کوریج کر رہے ہیں جس کے اندر تمام پرابلمس کا سولوشن ہے. تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو اگر آپ کور کریں گے تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا. تو ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں, آپ اس کو کور کریں, والنٹری طور پہ کور کریں تاکہ جو ہے آپ اس سے اجر کما سکیں اور آپ کے چینل کو بھی اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چیز کے لیے ہم یہاں پر بلائے ہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز آپ کو پوسٹ کی جائیں گی یا جب بھی آپ کو انوائٹ کیا جائے گا آپ آئیں اور اپنے چینلز پہ اس کو ان چیزوں کو کور کریں تاکہ یہ مہم جو ہم مقصد سے چلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھا سکیں, یہ مقصد کو ہم پورا کر سکیں. اس کے اندر آپ کا تعاون چاہتے ہیں, اس لیے ہم یہاں پر بلائے ہیں. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تیلگو میں سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پرافٹ محمد, یہ سوال آپ سب سے کر کے ایک کیا بولتے ہیں ایک سیریز چلا سکتے ہیں کہ تمام لوگ جواب دیں گے, سب لوگ بولیں گے کہ میں جانتا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں. تو یہ اس کو بھی آپ کوریج کر سکتے ہیں. بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کے آئیڈیاز آپ یہاں پہ پریزنٹ کر کے اس کو جو ہے آپ کے چینل پہ وہ کر لے سکتے ہیں. تو یہ اس سے 2 فائدے ہوں گے. ہم والنٹری آرگنائزیشن ہے, ہم کو یہاں پہ کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے, ہم کسی چیز سے پیسے کمانا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد سے ہم جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے, وہ کیمپین کمپلیٹ ہو جائے اور سکسیس ہو جائے.
اس کے اندر آپ کا ہی فائدہ ہے ایک طریقے سے دیکھا گیا تو. آپ کو ایک اچھی خاصی آڈینس ملے گی, ہزاروں کی تعداد میں آڈینس ملے گی, آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. تو آپ سے یہ ہم چاہ رہے ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم. نہیں اب جس کا پیج جو ہے جس کا پرسنل کانٹینٹ بنا لیں گے یا پورے ایک کوئی اچھے سے اگر بنا تو اس کا کولیب کر کے. اس کے اندر دو بھی ہو سکتے, پرسنل کنٹینٹ آپ بھی بنا سکتے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ ہوگا. آپ اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا سکتے. ہم جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے, وہ بھی آپ اپنے چینل پہ چلا سکتے. دو چیزیں ہیں, پرسنل آپ کو چلانا چاہ رہے, سروے چلانا چاہ رہے, آپ پبلک میں جا کے ایکسپو کے بارے میں یا سیرت النبی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے, آپ سب کر سکتے. اور یہ پرسنل آپ کا ہے تو یہ بھی چینل پہ چلا سکتے. ہم جو ویڈیوز ہم یہ ریلس وغیرہ بنائیں گے ہماری طرف سے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے, وہ بھی آپ اپنے چینل پہ چلا سکتے ہیں. اوپن ٹو آل ہے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں, اس کا احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور امت محمدیہ کے اندر ہم سب کو پیدا فرمایا. عزیز دوستو, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں, بستے ہیں, سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں. ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ٹاپک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر کئی جلسے ہوتے ہیں, تقریریں کی جاتی ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں کی جاتی ہیں. لیکن ایک سوال قابل غور ہے, وہ یہ کہ کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جلسے کر لیں, تقاریر کر لیں, جلوس نکال لیں, یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں, کچھ تقاضے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتے ہیں. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف زبان سے ہی اعلان نہ کریں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جذبہ اور داعیہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان جان کر, معلوم کر کے ایک ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اور دوسرا کام, ہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو اور مشن کو معلوم کریں کہ اصل وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں آئے تھے, اللہ کے رسول دنیا میں کیا کام کرے تھے, اس پر ہم جو ہے غور کریں. تو جو چیز مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا. جو لوگ اللہ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا وہ جانتے نہیں ہیں, ان تک اللہ کے تعلیمات, اللہ کے دین کی تعلیمات کو پہنچائیں. پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام اس دنیا کے اندر انجام دیا وہ تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دین کی تعلیمات اور دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی. اور دوسرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے. ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی تھی, جو حقوق سے محروم تھے, جیسے کہ اس زمانے میں غلاموں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. اللہ نے غلاموں کو ان کے حقوق دلائے. اس زمانے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے عورتوں کو ان کا مقام دلایا.
उनकी अजमत और उनका एहतराम दुनिया के सामने पेश किया। और इसी तरीके से यतीमों के साथ, मजलूमों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुकूक दिलाए। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीचिंग्स हैं, वो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हैं और सारे इंसानों के लिए हैं। जैसे सूरज की रोशनी है तमाम इंसानों के लिए, हवा है तमाम इंसानों के लिए, पानी है तमाम इंसानों के लिए है, उसी तरह अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत बनाकर पूरे इंसानों के लिए दुनिया के अंदर रवाना फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के अंदर लगा दी। और हम देखते हैं कि इस मुहिम के अंदर जमात इस्लामी ने यह फैसला किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों से लोगों को वाकिफ कराया जाए, लोगों को बताया जाए। अभी आपके सामने बात आई, बहुत से लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गलत फहमियों का शिकार हैं, बल्कि गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। तो उन गलत फहमियों का इजाला करना, वो गलत फहमियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग अल्लाह के रसूल को जानते नहीं हैं, अल्लाह के रसूल को पहचानते नहीं हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तारुफ लोगों के सामने लाएं, लोगों को बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने किस तरह इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए मेहनत की थी, कैसे उन्होंने लोगों के हुकूक दिलाए थे, औरतों पर उनके क्या एहसानात हैं, गुलामों पर उनके क्या एहसानात हैं, यतीमों पर उनके क्या एहसानात हैं। ये सारी चीजें जब हम लोगों के सामने लाएंगे तो फिर लोग उन गलत फहमियों से बाहर निकलेंगे। तो ये काम मुझे और आपको करना है, इसलिए कि हम आपके उम्मती हैं, इसलिए कि हम आपसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा यह है कि हम खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करें, पैरवी अख्तियार करें, और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम और मैसेज तमाम इंसानों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस एक महीने की इस कैंपेन के जरिए से, इस मुहिम के जरिए से यही काम करना चाहती है। और जो टारगेट इस मुहिम का रखा गया है वो ये कि तकरीबन 1 लाख बरादरान वतन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पहुंचाया जाएगा, उनकी तालीमात और उनका मैसेज पहुंचाया जाएगा, और फिर 80,000 बरादरान मिल्लत में, मुसलमानों में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करेंगे। तो इसके तहत मुख्तलिफ एक्टिविटीज आपको बता दी गई हैं कि किस तरह इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है ताकि आप हजरात भी इस काम के अंदर अपना पार्ट अदा करें, अपना रोल अदा करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को और मैसेज को तमाम इंसानों तक पहुंचा सकें। आखिरी बात, इसके 2 बड़े अहम प्रोग्राम्स जो एंडिंग में होने वाले हैं, एक तो एक्सपो है जो सर्कस ग्राउंड में 19, 20 और 21 को होने वाला है, तो उसको भी आप जो है आम करें, उसको भी जो है फैलाएं। और दूसरे इसका जो एंडिंग प्रोग्राम होने वाला है वो एक सीरत कॉन्फ्रेंस के नाम से सर्कस ग्राउंड के अंदर 21 तारीख को होने वाला है, जिसमें जमात इस्लामी के नेशनल प्रेसिडेंट इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब चीफ गेस्ट होंगे, और स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब वो इंशाल्लाह उसके अंदर चीफ गेस्ट होंगे। तो वो प्रोग्राम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो मैं इस मौके पर आज के इस यूट्यूब इन्फ्लुएंशियल्स मीटिंग के अंदर आप हमारी दावत पर, हमारी इन्विटेशन पर यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मैं ये अपील करता हूँ कि आप इस मुहिम के कवरेज को अपने सोर्सेस के अंदर आप इसको फैलाएं, और साथ ही साथ इस पूरी मुहिम के एक्टिविटीज़ के अंदर आप जो है भरपूर हिस्सा लें। तो ये चंद बातें कहते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो काम मुहिम के ज़रिए से किया जा रहा है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और इसके ज़रिए से बंदगान खुदा तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुँचाने की हमको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानि रहीम అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడని అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. యూట్యూబ్ నిర్వాహకులు, జమాతే ఇస్లామీ హింద్
నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతము. మరియు ఈ శుభ సందర్భంగా సృష్టికర్త మన అందరి ఉపాధిలో, ఆరోగ్యంలో, అన్నింటిలో శుభాలు కలగాలని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నా తోటి సోదరులారా, వాస్తవానికి ఈరోజు ఈ సమావేశం నిర్వహించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ మాసంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జన్మించిన మాసము. అయితే వారి ఆదేశాలను సమాజంలో విస్తరింపజేయాలనే ఉద్దేశంతో జమాత్ ఇస్లామీ ఒక ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఉద్యమము 25 ఆగస్టు నుంచి 25 సెప్టెంబర్ వరకు కొనసాగుతుంది. వాస్తవానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ సమాజంలో హైందవ సోదరుల లోపల ఒక అపోహ ఉన్నదండి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనే వరకు వీళ్ళు ముస్లింలకు సంబంధించిన ప్రవక్త అని చెప్పి ఒక అపోహ ఉన్నది. ఇది వాస్తవానికి విరుద్ధము. దైవం ప్రసాదించిన ఏ వరమైనా కానీ కేవలం ఒక జాతికి, ఒక వర్గానికి, ఒక ప్రాంతానికి చెందినది ఉండదు. సమస్త మానవాళి కోసం వచ్చిన చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. మరి చరిత్ర చదివిన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళకు తెలుసు ఏంటంటే, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ కాలం లోపల అయితే మక్కా లోపల అప్పుడు ప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడ్డారో అప్పుడు అక్కడి కాలం యొక్క పరిస్థితులు ఎంత ఘోరమైన, ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే, అక్కడ మానవుల హక్కులకు ఎలాంటి విలువ లేదు. వితంతువులకు, అనాథలకు, బీదవారికి అన్యాయాలు, ఘోరాలు, అక్రమాలు, ఇలాంటి అన్యాయం అనే ఒక అక్కడ పద్ధతి లేకుండే, పేదవారికి ఒక న్యాయం, ధనికులకు ఒక న్యాయము, వితంతువులకు ఒక న్యాయం, ఇలాంటి అన్యాయాలు, అక్రమాలు చేస్తుంది. కేవలం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వచ్చి 23 సంవత్సరాల వ్యవధిలో అక్కడ దైవ సందేశాన్ని విస్తరింపజేసి ఒక ఉత్తమమైన సమాజాన్ని వాళ్ళు అక్కడ నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు వారి బోధనల ద్వారా మానవుల హక్కులను మేము నిర్వహిస్తున్నాము. అయితే ఈరోజు కూడా సమాజం లోపల సామాజిక రుగ్మతలు అంత ఘోరమైన స్థాయికి చేరుతున్నాయి. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మీరందరూ యూట్యూబ్ నడిపిస్తారు. సమాజం ఎంత అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మానవుడు అన్నవాడు ఇంత ఘోరమైన స్థాయికి దిగజారిపోతాడా అనే ఒక అనుమానం కలుగుతున్నది. అంటే ఈ సమాజం లోపల ఒక మంచి ఉత్తమమైన సమాజం, శ్రేష్టమైన సమాజం నిర్మించాలంటే ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క బోధనలు మనకు ఎంతో దోహదపడతాయని చెప్పి జమాత్ ఇస్లామీ భావిస్తుంది. అందువలనే ఈ మాసం లోపల ఇక్కడ మానవాళి కోసం, వారి మంచి సమాజం కోసం వారి బోధనలను విస్తరింపజేయాలని చెప్పి జమాత్ ఇస్లామీ ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తుంది ఒక నెల వరకు. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఇదే మాసం నెల లోపల 19, 20, 21 తేదీ లోపల సర్కస్ గ్రౌండ్ లోపల ఒక ప్రదర్శన కూడా నిర్వహిస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా మిమ్మలను పిలిచి ఆహ్వానించి ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఏంటంటే, మీ చేతు లోపల ఒక ఆయుధం ఉన్నదండి. మీరు యూట్యూబ్ నిర్వహిస్తారు, మీ దగ్గర ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, మీ మాటను వింటారు, చేస్తారు. అయితే మేము చేసే ఉత్తమమైన కార్యక్రమానికి మీ సహాయ సహకారాలు మాకు అవసరం ఉన్నదండి. మేము చేసే ప్రతి పనిని మీరు దానికి రికార్డ్ చేయండి, ప్రజల లోపల విస్తరింపజేయడానికి చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్వయంగా మీరు కూడా ఏదైనా నిర్వహించి ఒక కార్యక్రమం చేసి దాని లోపల చేయొచ్చు. లేకుంటే మేము నిర్వహించే కార్యక్రమాలు కూడా మీరు పాల్గొని దానికి ప్రజల లోపల చేర్పించడానికి, ఒక ఉత్తమ సమాజం మనం నిర్మించడానికి జమాత్ ఇస్లామీ ఎలా ప్రయత్నిస్తుందో అందులోపల కూడా మీరు భాగస్వాములని కావాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించాము. మేము ఆశిస్తున్నాము మీరు తప్పకుండా మాకు సహకరిస్తారని చెప్పి, మరి మా కార్యక్రమాలను మీరు విస్తరింపజేస్తారని చెప్పి మేము ఆశిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగినదండి. ఇలాగే ఈ కార్యక్రమం ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మన అందరి దైవ ప్రవక్త అని చెప్పి ఒక పుస్తకం ఉంది. మరి 20 నాడు సర్కస్ గ్రౌండ్ లోపల కూడా ఒక ప్రదర్శన ఉన్నది. దాన్ని కూడా కవరేజ్ చేయండి. మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మీరు యూట్యూబ్ లోపల చేసి ప్రజలకు విస్తరించడానికి ప్రయత్నం. మీరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ నిర్ణయిస్తున్నాం.